Bonjour à tous, notre cours d'aujourd'hui pour les premières années collégiales concerne les relations alimentaires dans un milieu naturel. أي العلاقات الغذائية في وسط طبيعي. Donc, commençons par une introduction. Dans un milieu naturel, il existe un ensemble des êtres vivants, entre parenthèses végétaux et animaux. Ils sont reliés les uns aux autres par des relations alimentaires. Chaque être vivant se nourrit pour survivre. Donc, deux questions à au cours de cette séance, Inch'Allah. Comment représenter ces relations alimentaires et نمثل هذه العلاقات الغذائية et comment préserver l'équilibre dans un milieu naturel أي كيف نحافظ على التوازن في وسط طبيعي. Les relations alimentaires أي العلاقات الغذائية. أول نقطة غادي نشوفوها les chaînes alimentaires أي السلاسل الغذائية. Première activité, en vous aidant des documents 3 et 4, la page 50, construisez deux chaînes montrant les relations alimentaires qui existent entre les êtres vivants présentés par les documents. Donc, النشاط الأول اللي عندنا عن طريق الوثائق الموجودة الوثيقة 3 و 4 صفحة 50 الموجودة في الكتاب المدرسي Univers Plus غتحاولوا ديروا سلسلتين كتوضح العلاقات الغذائية الموجودة بين هاد الكائنات الحية اللي كاينين في لي دوكيومون. Voilà le document 3, la page 50, qu'est-ce qu'il montre? Il montre l'aigle, renard, mulot. ما نساوش هنايا الفخوي هذا فخوي كيتسمى بي اي فاكهة التوت. دونك حتى هي غادي ندخلوها في لاشين alimentaire. Donc voilà, إلا جينا نجاوبوا على السؤال comme réponse, on a chaîne alimentaire correspondant au document 3. B, entre parenthèses fruits, est mangé par le mulot est mangé par le renard est mangé par l'aigle. هاد السهم هذا كيبين mangé par أو يؤكل من طرف. دونك ننتقلوا للدوكيومون 4 لا باج 50 عندنا لا ميزونج عندنا لا شيني ما نساوش تحت لا شيني كاين فاي فيرت ورقه خضراء كاين عاوتاني لو شا الا جينا نجاوبوا على هاد السؤال دونك on a chaîne alimentaire correspondant au document 4 on a feuille verte et mangée par la chenille est mangée par la mésange est mangée par le chat. De les chaînes rhizotrophiques أي سلاسل وشبكات الغذائية. Donc première activité, en vous aidant du document 5, la page 51, écrivez une chaîne alimentaire à 3 maillons, autrement dit à 3 êtres vivants, et une autre chaîne à 4 maillons. maillons هي الحلقة. Donc نحاولوا عن طريق هذه الوثيقة 5 صفحة 51 الكتاب المدرسي Univers Plus غتحاولوا تكتبوا لي جوج ديال السلاسل الغذائية، وحدة فيها 3 كائنات حية والأخرى فيها 4 كائنات حية. Donc, commençons par la première chaîne alimentaire qui constitue 3 maillons. Donc, on a l'herbe. L'herbe est mangée par le lapin. Le lapin est mangé par le renard. Voilà, comme réponse, on a une chaîne alimentaire à 3 maillons. L'herbe, قصدنا بي برودكتور المنتجون من بعد غادي نشوفوا بي اللي كتعني منتجون سي 1 كتعني مستهلك من الدرجه الاولى سي 2 كتعني مستهلك من الدرجه الثانيه سي 3 مستهلك من الدرجه الثالثه دونك كلشي هادشي غادي نشوفوه. Voilà, on a une chaîne alimentaire à 3 maillons. L'herbe est mangée par le lapin est mangé par le renard. ننتقلوا لهاد الوثيقه. Donc ici on va décrire ou bien on va écrire une chaîne alimentaire à 4 maillons. Donc دابا غادي نحاولوا نكتبوا واحد السلسله غذائيه بربعه ديال الكائنات الحيه. Voilà, on a feuille verte ورقه خضراء est mangée par la chenille. La chenille est mangée par la mésange. La mésange est mangée par la buse. Bilan أي حصيلة au sein d'un écosystème on a 3 catégories d'organismes. إذا داخل النظام البيئي لدينا 3 فئات من الكائنات الحية. ركزوا لي مزيان على الفئة الأولى اللي هما les producteurs أي المنتجون qui sont les végétaux. Ils sont capables de produire la matière organique à partir de la matière minérale en présence de la lumière. On parle de la photosynthèse. إذا المنتجون نتحدث هنا عن النباتات، وهاد النباتات كتكون عندهم القدرة على إنتاج المادة العضوية من خلال المادة المعدنية وبحضور الضوء. دونك هادشي كامل كنهضروا على التركيب الضوئي لا فوتوسينثيز. كنا ديجا شفنا في لو كور دو لاليمونطاسيون كنا قلنا بانه النبته كنعطيوها ديوكسيد دو كربون اللي هو ثاني اكسيد الكربون، كنعطيوها لو اللي هو الماء، وكنعطيوها لا لوميير اللي هو الضوء، وكتعطي لراسها لا ماتير اورغانيك وكتطرح الاكسجين. وهاد لا ماتير اورغانيك اللي هي الماده العضويه ضروريه باش انها تكبر راسها براسها. دونك هاد الشيء كامل كنهضروا على التركيب الضوئي، ظاهره التركيب الضوئي لا فوتوسينثيز. ننتقلوا للفئة الثانية. Les consommateurs أي المستهلكون sont les êtres vivants qui ne peuvent pas produire seuls leur propre matière organique pour grandir. Ils ont besoin de consommer d'autres
d'autres êtres vivants on distingue. Donc عندنا المستهلكون هي عبارة عن كائنات حية لا تستطيع إنتاج المادة العضوية ديالها باش أنها تكبر، ولكن كتغذى أو كتستهلك الكائنات الحية الأخرى باش تكبر. دونك هادو كيعتبروا المستهلكون، ما تقدرش تكبر راسها براسها ولكن كتستهلك الكائنات الأخرى باش لكي تنمو. دونك on distingue نميز. دونك on a 3 types de consommateurs، 3 ديال الأنواع ديال المستهلكون. C1 قصدنا بها consommateur primaire أي المستهلكون من الدرجة الأولى sont les herbivores par exemple mouton, vache etc. نتحدث هنا عن الحيوانات العاشبة على سبيل المثال الخروف، البقر إلى غير ذلك. consommateur secondaire أي المستهلكون من الدرجة الثانية sont les carnivores par exemple lion, chien etc. هي الحيوانات اللاحمة على سبيل المثال الأسد، الكلب إلى غير ذلك. consommateur tertiaire أي المستهلكون من الدرجة الثالثة sont les êtres vivants qui se nourrissent de producteurs, de consommateurs primaires et de consommateurs secondaires. Par exemple l'homme. دونك عندنا المستهلكون من الدرجة الثالثة، نتحدث عن الكائنات الحية التي تتغذى على المنتجون والمستهلكون من الدرجة الأولى والمستهلكون من الدرجة الثانية، وعندنا المثال الإنسان. Troisième type, les décomposeurs. Donc, les décomposeurs et les muhalliloun sont des êtres vivants, exemple champignons, bactéries, vers de terre, etc., qui contribuent à la dégradation de la matière organique morte issue de différents niveaux trophiques et la transforment en éléments minéraux. إذن هاد المحللون عبارة عن كائنات حية، مثلا فطريات، بكتيريات، ديدان الأرض إلى غير ذلك. هاد الكائنات الحية تساهم في تحلل المواد العضوية الميتة وتقوم بتحويلها إلى ماذا؟ تقوم بتحويلها إلى عناصر معدنية. De la production de la matière et le flux d'énergie أي إنتاج المادة وتدفق الطاقة. Donc هنا les êtres vivants sont des producteurs de matière أي إنتاج المادة العضوية من طرف الكائنات الحية. عندنا question analyser les deux courbes documents 1 et 2 la page 52. Donc راس حاولوا تاخذوا الوثيقة 1 و 2 فين كاين دوك المنحنيات، دونك تحاولوا تحللوهم. الوثيقة 1 و 2 صفحة 52. Donc, le document 1 on a la croissance en hauteur d'un chêne en fonction de son âge. عندنا نمو شجرة البلوط بدلالة العمر ديالها. Donc voilà, عندنا l'âge هو العمر، عندنا hauteur en mètres هو الارتفاع. Donc شنو كنلاحظوا؟ La taille, autrement dit l'hauteur du chêne augmente progressivement au cours du temps. كنلاحظوا بأنه يزداد حجم أو ارتفاع البلوط تدريجيا بمرور الوقت. إلا جينا نشوفوا deuxième document, document 2, évolution de la masse d'un veau en fonction de son âge. أي تطور كتلة العجل حسب عمره. دونك غادي تاخدوا الوثيقة 2 صفحة 52. عندنا هنايا في هاد لو غراف لا ماس دو فو ان كيلوغرام أي كتلة أو وزن العجل بالكيلوغرام. عندنا لاج دو فو باغ موا، عندنا العمر ديال العجل بالشهر. دونك كوم ريبونس كإجابة غادي نقولوا بلي au fur et à mesure que l'âge évolue la biomasse autrement dit le poids du veau augmente، يعني مع تقدم العمر تزداد الكتلة الحيوية أو وزن العجل. Conclusion, l'augmentation de la taille du chêne végétal et du poids du veau animal est due à la capacité de ces organismes végétaux et animaux de produire de la matière organique. إذا تعود الزيادة في حجم البلوط اللي هو نبات ووزن العجل اللي هو الحيوان إلى قدرة هذه الكائنات الحية منها النباتات والحيوانات على إنتاج المادة العضوية. 2. Flux de matière et d'énergie أي تدفق المادة والطاقة. Donc, السؤال اللي عندنا هنا consigne expliquer la circulation de la matière et d'énergie au sein des chaînes et réseaux trophiques. Documents 3 et 4, la page 53. دونك السؤال المطروح هنا غتحاولوا تشرحوا توزيع المادة وتدفق المادة والطاقة داخل السلاسل والشبكات الغذائية عن طريق الوثيقة 3 و 4 صفحة 53 من الكتاب المدرسي. عندنا لو دوكيومون 3 qui montre pyramide des nombres أي هرم الأعداد. عندنا لو دوكيومون 4 qui montre pyramide d'énergie أي هرم الطاقة. عندنا لو دوكيومون 5 qui montre flux de matière et d'énergie أي تدفق المادة والطاقة. Donc, qu'est-ce que vous observez بالنسبة le document 3 إلا جينا نشوفوا pyramide des nombres عندنا végétaux اللي هما les producteurs, sauterelles consommateurs du premier ordre, grenouilles, couleuvres, jusqu'à buse اللي هو consommateur du quatrième ordre. Donc, شنو كتلاحظوا بالنسبة للعدد le nombre
Est-ce qu'il augmente ou bien est-ce qu'il diminue? C'est simple. En allant des végétaux vers la buse, on observe que le nombre des espèces il diminue. كنلاحظوا بأنه عدد الأفراد كينقص تدريجيا. إلا جينا نشوفوا pyramide d'énergie document 4 أنا les producteurs 1000 kilocalories ديال الوحدة ديال l'énergie. Donc عندنا consommateur du premier ordre 100 kilocalories, consommateur du deuxième ordre 10 kilocalories, consommateur du troisième ordre 1 kilocalorie. C'est simple نفس الشيء كنلاحظوا بأنه le nombre ou bien la quantité d'énergie il diminue progressivement بحال le document 5 بالنسبة l'énergie solaire بالنسبة la chaleur libérée etc. Donc c'est simple, on observe que le nombre d'individus, la biomasse et l'énergie diminuent progressivement en partant des producteurs vers les consommateurs. إذا نلاحظ أن عدد الأفراد ديال الكائنات الحية والكتلة الحيوية والطاقة تنخفض تدريجيا من المنتجون إلى المستهلكون. دونك إلا جينا نفسرو انخفاض العدد والطاقة إلى غير ذلك. À travers la photosynthèse, les végétaux verts produisent de la matière organique à partir des substances minérales. Ce sont donc des producteurs primaires. L'énergie du soleil est transformée et stockée dans la matière organique. إذا من خلال عملية أو ظاهرة التركيب الضوئي تقوم النباتات الخضراء بإنتاج المادة العضوية عن طريق المواد المعدنية. دونك هادشي كنا ديجا قلناه، لذلك كنسميوهم بالمنتجون الأساسيون les producteurs primaires بحيث يتم تحويل ديك الطاقة اللي جاية من الشمس ويتم تخزينها في المادة العضوية. La matière organique traverse les réseaux trophiques, producteurs, consommateurs primaires, secondaires, etc. On parle donc de transfert de matière au flux de matière. إذا تعبر المادة العضوية شبكات الغذاء اللي فيها المنتجون المستهلكون الدرجة الأولى المستهلكون الدرجة الثانية الثالثة إلى غير ذلك، وبالتالي نتحدث هنا عن نقل المادة أو تدفق المادة. Puisque la matière contient de l'énergie, son transfert s'accompagne d'un flux d'énergie. إذا بما أن المادة تحتوي على الطاقة فإن انتقالها يكون مصحوبا بتدفق الطاقة. فوالا عندنا هاد لو شيما البيلون اللي كيبين لينا كلشي. عندنا producteurs et المنتجون. دونك عندنا les plantes vertes qui utilisent l'énergie lumineuse pour produire de l'énergie chimique emmagasinée dans la matière organique synthétisée. إذا عندنا المنتجون اللي هما نباتات الخضراء تقوم بإنتاج المادة العضوية عن طريق المواد المعدنية وزائد الضوء. عندنا لي كونسوماتور بريمير اللي هما لي زيربيفور كنا ديجا قلنا. دونك هاد لي زيربيفور الحيوانات العشبة تتغذى على نباتات الخضراء من أجل إنتاج المادة العضوية. عندنا لي كونسوماتور سكوندير اللي هما لي كارنيفور أي الحيوانات اللاحمة تتغذى على الحيوانات العشبة من أجل إنتاج المادة العضوية ديالها. فوالا فينالمون عندنا لي ديكومبوزور اللي هما المحللون.